अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन तमानिया ज़िल क़ादा अल्फ अरबामिया अरबा और बैन हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मई की 29 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे फुरकान आयत नंबर 43 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरायता, क्या आपने देखा, मनित्तख़ज़ा, जिसने बना लिया, इलाहहू, अपना माबूद, हवाहू, अपने ख्वाहिशात को, अफ़ अंता, तो क्या आप, तकूनु अलैहि वकीला, हो जाएंगे उसके ऊपर वकील। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपने ख्वाहिशात नफ्स को, अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया? तो क्या आप ऐसे शख्स के बारे में उसके निगहबान या उसके वकील बन जाएंगे? मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ऐसे भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दर हकीकत में अपने नफ्स की इबादत कर रहे होते हैं, अपने ख्वाहिशात नफ्स के पीछे। जैसे दुनिया में हम कहते हैं ना कि ये ख्वाहिशात नफ्स का पुजारी है, ये जो अपने ख्वाहिशात नफ्स का पीछे उसको अपना ख्वाहिशात नफ्स को अपना खुदा बना रखा है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही इंसानों के बारे में कह रहे हैं कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसे इंसान के बारे में उसकी कोई उसके बास पूछ करेंगे या उसके आप निगहबान बन जाएंगे? यानी बिल्कुल वो इंसान, उसका कोई एतबार ही नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि कौन है जो अपने नफ्स की इबादत करता है या अपने नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? जाहिरी तौर पर तो शायद हम में से कहेगा कि कोई भी ऐसा नहीं करता, कि कोई जो सो अपने नफ्स को जो सो उसकी इबादत करता हो या उसका पूजा करता हो या उसका कोई बुत वगैरह बना के इबादत करता हो। लेकिन इबादत के मतलब क्या है? इबादत के मतलब एक वो भी है कि उसकी इताअत करना, उसकी फर्मा बरदारी करना। यानी जब हम अल्लाह की इताअत करते हैं तो दर हकीकत में उसकी इबादत कर रहे होते हैं। और इबादत के माने और मफहूम ही यही है कि जो हमारा मालिक है, जो हमारा खालिक है, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी की जाए। जो वो हुक्म दे उसके सामने सर को झुका दिया जाए। जो वो करने का हुक्म दे उसको करने पर हम जो सो अपने आप को साबित कर लें और उसको जो सो करने पर आमेदा हो जाएं। जिससे रोकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाएं। तो ये जो हुक्म अल्लाह ताला का अगर हम मानेंगे तो हम अपने हकीकी रब के सामने उसकी इबादत करने वाले होंगे। उसके बरक्स में अगर हमारा नफ्स जो हमको चाहता है, जो हमारे ख्वाहिशात नफ्स होती हैं, उसके सामने हम झुक गए, वो जो ख्वाहिश हमारे नफ्स जो ख्वाहिश करता है उसके सामने हम जो सो सर को झुका लिया या उसके मुती फरमा बरदार हो गए, तो जाहिर बात है कि वो इंसान नफ्स का पुजारी हो गया। नफ्स का जो सो उसको नफ्स, अपने नफ्स को उसने खुदा बना लिया है। जैसे कि आज दुनिया में हम देखते हैं, अब इस तरीके से जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम में से कितने ही लोग हैं जो चाहते हुए या ना चाहते हुए, जानते हुए या ना जानते हुए, हम अपने ख्वाहिशात नफ्स के पाबंद हो चुके हैं, अपने ख्वाहिशात नफ्स के पुजारी बन चुके हैं, अपने ख्वाहिशात नफ्स को अपना खुदा बना रखे हैं। कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई जो सो बहुत खतरनाक तरीके हद तक या कोई थोड़े से हद तक। तो इस तरीके से मामला हो चुका है। तो हमको करना क्या चाहिए? जो अल्लाह के अहकामात है उसके सामने सर को झुका लें, अल्लाह ताला के अहकामात के सामने और अल्लाह ताला के अहकामात के लिए अपने नफ्स को आमादा कर लें। तो यही है अल्लाह की इबादत करना और सच्ची इबादत करना। जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला कहता है कि नमाज पढ़ो, तो हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। अगरचे कि नमाज पढ़ने में सर्दी के दिन होंगे तो सुबह में उठने में तकलीफ होगी, ठंडा पानी है उससे वजू करने में तकलीफ महसूस होगी, नींद से बेदार होने में तकलीफ होगी। तो ये जो जिद्दोजहद है अपने नफ्स के साथ, अपने नफ्स को मारते हुए इंसान जब जो सो इन चीजों के आगे बढ़कर अल्लाह के हुक्म को मानता है, तो फिर अल्लाह के सामने अल्लाह का बंदा बनता है। अपने नफ्स को उसने हरा दिया। उसी तरीके से हराम काम से, हराम रिस्क से बचना जो सो अल्लाह का हुक्म है। अब नफ्स को बहुत प्यारा लगता है कि कहीं से भी हो माल आ जाए, बस हमको आ जाए। खास तौर पे वो लोग जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां पर रिश्वत लेना उनके लिए आसान है। अब वो इंसान अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक
حرام سے بچتا ہے، اگرچہ کہ جو سو نفس چاہتا ہے کہ لے لو پیسہ لے لو، جہاں سے بھی آ رہا پیسہ تو پیسہ ہے، ہاں بلیک اور وائٹ کہاں ہوتا ہے، جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلیک منی ہے یہ اس طریقے سے، تو یہ سب بیکار بات ہے، بولے حرام و حلال کیا ہے، بولے یہ تو پیسہ ہے، پیسہ تو کچھ اس کا وہ نہیں ہوتا ہے، جہاں سے بھی آئے استعمال کر لو۔ اگر اس طریقے سے انسان اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور حرام و حلال کی تمیز نہیں کیا، اور حرام کو کمانے میں نفس آمدہ کرتا ہے، نفس انسان کو مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر شیطان جو ہے وہ بھی اس کو بہت اچھی طریقے سے اس کو خوبصورت بنا کے دیتا ہے، اور کچھ انسان کیا کرتے ہیں کہ کچھ حرام سے کمائیں گے، اس میں سے کچھ صدقہ خیرات کر دیں گے، کچھ اپنے دوست احباب رشتہ داروں غریب جو ہویں گے ان کے اوپر کچھ خرچ کر دیں گے، تو اب اس کا نفس اس کو اس طریقے سے ابھارے گا، بھائی تم اگر اس طریقے سے نہیں کماؤ گے تو تم دیکھو جو جن کی تم مدد کر رہے ہو، جن غریبوں کی مدد کر رہے ہو، وہ کیسے مدد کر پاؤ گے تم، اگر تم کما رہے ہو تبھی تو تم ان کی مدد کر رہے ہو، اور تم چونکہ تم ان کی مدد کر رہے ہو تو تم کو یہ تم اس کی بدولت جو سو تمہارا یہ حرام کرنا بھی معاف ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جب نفس کی پیروی کرتے ہوئے نفس کے باتوں میں آ کر اگر انسان اس کو عمل کو کر لیا تو در حقیقت میں اس نے اپنے نفس کی نفس پرستی کی، اور اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ اپنا خدا بنا لیا، اور اب اسی کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو ایک حدیث میں کہا، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، ہلاک ہو گیا جاہ و منصب کا بندہ، ہلاک ہو گیا جو کہ خاندانی نسب و حسب کے بارے میں جو کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ کوئی جو سو دینار کا بندہ ہو سکتا ہے، عبد الدینار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا تئیس عبد الدینار و تئیس عبد درہم، اس طریقے سے آپ نے کہا، تو مطلب کیا ہے کہ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، کرسی کا بندہ، جاہ و منصب کا بندہ، مطلب کیا ہے کہ جو انسان دینار و درہم کے لیے یعنی مال و دولت کے لیے ہر چیز کو حلال حرام کو چھوڑ دے، کسی چیز کو مانے نہ رکھے، اور پیسہ ہی کمانا اس کا مقصد ہو، تو اس نے پیسے کو اپنا خدا بنا لیا، اس کا بندہ بن گیا۔ کوئی جو سو کرسی کے لیے، جیسے کہ سیاست داں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مذہب اکثر ہوتا ہے، بڑے بڑے مسلمان بھی ہے، دین کا نام بھی لیتے ہیں، ٹوپیاں بھی لگائے ہوئے ہیں، اور منہ کھولیں گے تو مسلمانوں کے بارے میں اور دین کے بارے میں کہیں گے، لیکن در حقیقت میں ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کا مذہب ان کی کرسی اور ان کے جاہ اور منصب ہے۔ اس منصب کے لیے، اس کرسی کے لیے وہ کبھی دین کو بھی قربان کر سکتے ہیں، کبھی اسلام کو بھی قربان کر سکتے ہیں، مسلمانوں کا بھی نقصان کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو صرف ان کی کرسی مقصد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اپنے مال و دولت کے لیے، کوئی اپنے جاہ و منصب کے لیے، تو اس طریقے سے جو اپنے چیزوں کو خدا بنا رکھا ہے، یعنی اس کی خواہشات کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حقیقی مالک حقیقی رب کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے یا اس کے حکم کے خلاف جاتا ہے، تو در حقیقت میں اسی کا بندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایسے انسان کے بارے میں نگہبان بن جائیں گے؟ ام تحسبوا، کیا تم گمان کرتے ہو، ان اکثرہم، کہ ان میں سے اکثر، یسمعون، وہ سنتے ہوں، او یعقلون، یا عقل رکھتے ہوں، انہم، نہیں ہے وہ، الا، مگر، کل انعامی، گویا کے چوپاؤں کے جیسے، جانوروں کے جیسے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ گمراہ ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو پہلے کہا نا کہ جو کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے انسان کے بارے میں اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں جو کہ اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا رکھا ہے، پھر اسی کی تفسیر اور اس کے بارے میں کہا جا رہا کہ کیا تم گمان کرتے ہو ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو اکثر تو جو سو چوپاؤں کے جیسے، یعنی بیل بکریوں کے جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ یہ راستے سے پھٹکے ہوئے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو چوپاؤں جانوروں کے جیسا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں کہ جانور کو تو کم از کم اس کو پتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے چھپتا ہے، وہ اپنے رب کی مخالفت نہیں کرتا، ان کے رب نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کے مطابق وہ جیتا ہے، اور جب ان کے رب
जो सो जहां पर उनके जो सो जानवरों को जब ज़िबा करने के लिए उनको ले जाया जाता है तो कोई उनको जो सो वो रेसिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि चुपचाप ज़िबा भी हो जाते हैं, और जो अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए उनको पैदा किया उस मकसद के सामने वो अपने आप को सरेंडर करते हैं। लेकिन ये इंसान जो अपने ख्वाहिशात नफ्स को अपना खुदा बना रखा है, वो जानवरों जैसा, इन्हीं चौपाओं जैसा है, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह है। वो इसलिए कि कम से कम चौपाए तो अपने खुदा को, अपने रब को पहचानते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं। लेकिन ये जो इंसान जो अपने ख्वाहिशात नफ्स को अपना खुदा बना रखा है, वो दर हकीकत में वो अपने आप को, अपने नफ्स को इतना आगे बढ़ा रखा है कि अपने रब की हुक्म की नाफरमानी कर रहा होता है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इला रब्बी का, अपने रब की तरफ, कैफ मद्द जिल्ला, कि कैसे वो दराज करता है सायों को, वलो शाआ, अगर वो चाहता, ला जाअलहु, उसे कर देता, सकनन, साकिन, सुम्मा जाअलना शम्सा, फिर हमने बना दिया सूरज को, अलैहि दलीला, उसके ऊपर एक दलील। क्या आपने अपने रब के तरफ नहीं देखा कि वो कैसे जो सो सायों को दराज करता है, लंबे करता है, और अगर वो चाहता तो उनको वहीं पर जमा के रख देता। फिर उसने जो सो सूरज को इसके ऊपर एक दलील के तौर पर बना दिया। सुम्मा खबजना हो, फिर हम उसे खींचते हैं, समेटते हैं, इलेना, अपनी तरफ, खबजन यसीरा, आहिस्ता आहिस्ता खींचना। जैसे रूह को कब्ज करना भी कहते ना, तो मतलब यही है कि आहिस्ता आहिस्ता खींचना। जैसे रूह को भी जो सो कब्ज किया जाता है तो इंसान के जिस्म से उसको खींचा जाता है, निकाला जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुमने अपने रब की तरफ नहीं देखा कि वो कैसे जो सो चीजों के सायों को लंबा करता है। अगर वो चाहता तो उसको वहीं पर साकिन कर देता, यानी ठहरा हुआ बना देता। फिर उसने उनके ऊपर सूरज को जो सो दलील बना दिया। फिर वो उन सायों को आहिस्ता आहिस्ता खींचता है अपनी तरफ। मतलब क्या है कि जो अल्लाह ताला के जो भी मखलूक़ात है, उनके जो साये होते हैं, दर हकीकत में वो भी एक अल्लाह के तरफ से एक निशानी है। और अल्लाह की जो सो निशानियों में से एक निशानी है वो इस तरीके से कि उन सायों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुम देखते नहीं कि ये झाड़ वगैरह जो भी जितने भी मखलूक़ात है वो अल्लाह के सामने सर्वसजूद है। वो कैसे है कि उनके साये जो दाएं बाएं जो आते हैं, वो दर हकीकत में उसके जरिए से वो अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाए हुए होते हैं, अपने आप को झुकाए हुए होते हैं, और अपने रब की इताअत और फर्मा बरदारी कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि इंसान को जो दुनिया के जो चीज़ें होती हैं, उनके साये जो निकलते हैं, और फिर साय का लंबा होना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अल्लाह ताला जैसे खींच लेता है। यानी जब धूप सूरज ऊपर चढ़ने लगता है तो उनके साए आहिस्ता आहिस्ता खींचे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वह वल्लज़ी, वही है जिसने जाअल लकुमुल लैला, जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को, लिबासन, लिबास यानी ओढ़ने की चीज, या तुम्हारे लिए एक जैसे लिबास जिस तरीके से इंसान के जिस्म को ढांकता है उस तरीके से ढांकने की चीज। वह नौम सुबाता, और नींद को राहत। वह जाअल नहारा नुशूरा, और हमने जो सो बना दिया दिन को उठ खड़े होने की जगह, वक्त। यानी अल्लाह ताला जो सो देखें अपनी निशानियों में से कुछ निशानियों का जिक्र कर रहे हैं। पहले सायों का जिक्र किया, अब कहा कि वही है जिसने तुम्हारे लिए बना दिया तो रात को लिबास यानी पर्दे का वक्त, और तुम नींद को जो तुम्हारे लिए राहत, और दिन को नहार यानी सुबह का वक्त जो होता है उसको जो सो तो उठ के खड़े होने का वक्त बना दिया। यानी ये जो एक इंसान बेशऊरी तौर पर सुबह रात दिन में जागता है, रात में सोता है, फिर सुबह उठता है, फिर मेहनत करता है, ये एक साइकिल में जो इंसान चल रहा है, लेकिन कभी उसने इसमें गौर व फिक्र नहीं किया कि ये कितना बड़ा एक बेहतरीन निज़ाम अल्लाह ताला ने बना दिया है। खास तौर पे आजकल हमारे पास जब मोबाइल फोन्स वगैरह आ गए हैं, तो इससे हमको अपने आप को कंपेयर करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पर दिन भर आपने जो सो, खास तौर पे वो लोग जो कारोबारी लोग होते हैं, जो दिन भर मोबाइल पे लगे होते हैं, कभी जो सो फोन रिसीव कर रहे हैं, कभी फोन कर रहे हैं, कभी उस पर जो सो कारोबार के चीजों को देख रहे हैं, कभी कारोबार के चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सारा दिन वो इस फोन को इस्तेमाल करते हैं, और शाम होते होते, रात होते होते उसकी बैटरी पूरी डाउन हो जाती है। फिर वो रात को घर आएंगे, उसको रात पे चार्ज पर लगा दिया, और सुबह तैयार होके जब वो ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए जा रहा है, तो फिर वो फोन बिल्कुल रेडी है पूरे दिन भर के लिए उसका साथ देने के लिए। तो
تو یہ ایک مثال ہے. آج ہم جو سو انسان کے اپنے جسم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ لوگ بیچارے جو خاص طور پہ دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں, دھوپ میں جو سو محنت, جسمانی محنت کرتے ہیں, پورا دن محنت کرنے کے بعد شام کے وقت میں رات جب ہوتی ہے تو ان کا جسم پورا کا پورا چور چور ہو رہا ہوتا ہے, تھکا ماندہ ہوتا ہے. لیکن کیا مجال ہے کہ وہ رات میں جب سو جاتے ہیں, اور وہ کون سی طاقت ہے, وہ کون سی بیٹری ریچارج ہو رہی ہے کہ وہ رات میں سونے کے بعد صبح اٹھتے ہیں تو بالکل تر و تازہ ہوتے ہیں, بالکل نئے طریقے سے پھر نئے دن کے لیے نئی مشقت اور نئی محنت کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. تو یہی ہے وہ اللہ کی نعمت, اللہ کا احسان جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو رات جو سو آرام کے لیے بنا دیا, اور جو نیند ہے وہ راحت ہے. اور یقین ان لوگوں سے پوچھیں کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے جن کو نیند راتوں میں نہیں آتی ہے, جو دوائیں کھانا پڑتا ہے, جن کو دواؤں کو استعمال کرنا پڑتا ہے نیند کے خاطر, اور پھر بھی جو سو رات بھر لوگ سو نہیں پاتے ہیں. تو ان سے ذرا پوچھیں کہ نیند کی اہمیت کیا ہے. اور یہ ایک اللہ کے طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو نیند کا تحفہ نہیں دیتا تو جیسے کہ بیٹری, جب موبائل فون کی بیٹری ایک بار اگر ڈرین ہو گئی تو اس کے بعد فون بند ہو جاتا ہے, تو شاید ہمارا بھی یہی کچھ حال ہوتا کہ انسان ایک ساتھ مسلسل اگر تھکتے رہتا, ایک وقت آتا 2-3 دن شاید کنٹینیوس محنت کر سکتا, اس کے بعد شاید وہ ختم ہو جاتا یا بالکل ڈھیر بن کے بیٹھ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نظام بنا دیا ہے کہ رات میں جب وہ سو جاتا ہے تو صبح ایسے تھکا بالکل فریش تیار ہو جاتا, پھر ایک نئے دن کے محنت و مشقت کے لیے تیار ہے. پھر رات ہوتی ہے, پھر وہ سو جاتا ہے, پھر صبح ہوتی ہے, پھر وہ نئے دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ کون ہے, یہ کون جو راحت دے رہا ہے, یہ کیسی یہ نیند ہے جو کہ انسان ہزاروں روپے خرچ کر بھی اگر خریدنا چاہے تو نہیں مل سکتی ہے. اور یہ اللہ کے طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو دوبارہ پھر اپنے زندگی میں اپنے بھاگ دوڑ کے دنیا کی بھاگ دوڑ کے لیے اس کو تیار کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے. اس کو انسان پہچانے اور اس کی قدر کرے. اور خاص طور پہ نیند کو کیا کہا گیا ہے, موت کی بہن کہا گیا ہے, موت کی جو سو چھوٹی بہن کہا گیا ہے. مطلب کیا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو در حقیقت میں وہ مرنے کے برابر ہو جاتا ہے, اور اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا, یعنی وقتی طور کے لیے. یہ روزانہ سونا اور جاگنا, اور جاگنے کے وقت میں دوبارہ اس کی روح کو جسم میں بھیج دینا, مسلسل سلسلہ چلتے رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے حقیقی مرنے کا وقت نہیں آ جاتا. جب وہ حقیقی طور پر اس کے مرنے کا وقت آ جاتا تو فرشتے اس کے جسم سے روح کو کھینچ لیتے ہیں, پھر دوبارہ اس کو جسم میں آنے کی مہلت نہیں دی جاتی, اجازت نہیں دی جاتی. تو یہ روزانہ کا ہمارا سونا اور جاگنا در حقیقت میں ہماری روح کا ہمارے جسموں سے نکلنا اور لوٹ آنا ہے. اور اس پر بھی اسی لیے تو جو سو جب ہم سو کے جاگتے ہیں تو حدیثوں میں جو ہم کو دعا پڑھائی گئی ہے, جو دعا سکھلائی گئی ہے, اس میں بھی اسی کے الفاظ ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے. دیکھیں اس ایک دعا کے اندر ہمارا روزانہ کا مرنا اور جاگنا بھی ثابت ہو گیا, اور ہمیشہ کے لیے جب ایک مرتبہ, آخری مرتبہ جب ہماری روح جسم سے نکلے گی پھر لوٹ کر نہیں آئے گی, اور اس کے بعد پھر اللہ کے طرف ہی ہم کو لوٹ کر جانا ہے. اس پورے چیز کو ذکر کر دیا گیا. یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, اس رب کے لیے جس نے ہم کو رات میں جو موت یعنی چھوٹی موت دیا, پھر اس کے بعد میں دوبارہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کر دیا, اور ہم حقیقت میں آخر کار اسی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اس دعا کو جب ہم صبح اٹھنے کے بعد پڑھیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو سو چہرے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیر لے تو اس کے بعد میں جو سو انسان اس کو جو ایک فراحت جو ملتی ہے اور خوشی جو ملتی ہے اور آرام جو ملتا ہے, تو بہرحال اس کے اوپر انسان پابندی کرے. اور یہاں پر جو سو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کے طور پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي, وہی ہے جس نے ارسل الرِّيَاحَ, بھیجا ہواؤں کو, بشرم, خوشخبری کے طور پر, بین یدی رحمتہ, اپنی رحمت کے آگے, یعنی اپنی رحمت کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے. وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کیا, مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے, مَاءً طہورا, پاک پانی کو. یعنی اللہ ہی ہے جس نے جو سو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آنے سے پہلے.
यहाँ पर रहमत से मुराद बारिश है। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही है, हमने ही जो सो आसमान से पानी, पाक पानी को नाजिल किया। यानी जैसे कि इंसान देखता है खास तौर पे जब मानसून का ऑनसेट होता है और बारिशों का सीजन शुरू होता है, तो उस वक्त में खास तौर पे वो लोग जो देहातों में रहते हैं और जो खेती बाड़ी करते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बल्कि जब वो ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो किसान वगैरह जो है बहुत खुश हो जाते हैं, और वो उनके चेहरों पर खुशी नाजिल हो जाती है, खुश होना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए कि वो समझ जाते हैं कि ये ठंडी हवाएं हमारे लिए खुशखबरी है बारिशों के आने की। यानी अब बारिश का सीजन शुरू होने वाला है, बारिशें आने वाली है। तो देखें, जो इंसान आज देहात वगैरह में जो कुदरती तौर पर वो समझ जाता है, और अल्लाह ताला उसको 1400 साल पहले कुरान में बयान कर दिया कि ये दर हकीकत में अल्लाह ही है जो कि ठंडी हवाओं को भेजता है तुम्हारे तरफ खुशखबरी के तौर पर, एडवांस नोटिस के तौर पर। आज हम जो सो क्या कहते हैं कि वेदर फोरकास्ट को देखते हैं, और वेदर फोरकास्ट में जब कह दिया जाता कि अगले 24 घंटे में बारिश होगी, या तो 2-3 दिन पहले की पेशख्यासी की जाती है कि 2-3 दिन के बाद बारिश शुरू होगी, तो लोग उस पर तो भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले कह दिया कि अल्लाह ही है वो जो कि खुशखबरी के तौर पर ठंडी हवाओं को भेजता है, जो कि दर हकीकत में उसकी रहमत यानी उसकी बारिश बरसाने से पहले एक खुशखबरी के तौर पर, एक आपको जो सो फोरकास्ट के तौर पर, और आपको एडवांस नोटिस के तौर पर अल्लाह की तरफ से ये नाजिल भेजी जाती हैं, ताकि इंसान खुश हो जाए और अपनी तैयारी करे। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही है जो आसमान से पानी को बरसाता है, जो कि बिल्कुल पाक है। यानी पाक पानी जो आसमान से खास तौर पे जो बारिश बरसती है, वो बारिश का पानी जो है वो पाक होता है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पाक पानी, लिनुहिया बिही, ताकि जिंदा कर दे इसके जरिए से, बलदतन मैतन, मुर्दा शहरों को, व नुस्खिया हो, और ताकि हम उससे पिलाएं, मिम्मा खलकना, जिन्हें हमने पैदा किया है, अनआमन, चौपाएं, वो अनासा कसीरा, और बहुत सारे इंसानों को। यानी जो बारिश अल्लाह ताला बरसाता है, जो पाक पानी बरसाता है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ताकि उसके जरिए से हम मुर्दा शहरों को जिंदा कर दें, और उसको हम पिलाते हैं। हम जिनको पैदा किए हैं, बहुत सारे जानवरों को और इंसानों को, बहुत सारे इंसानों को। तो पता क्या चला, आसमान से जो बारिश बरसती है वो पाक है, और वही अल्लाह है जिसने जो सो इस बारिश के जरिए से मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है। और यकीनन मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। और खास तौर पे 1 सेकेंड, वो लोग जो काश्तकार होते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं, जो देहातों में होते हैं, वो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। बल्कि वो देखते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है, जैसे भी अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, वहां पर खेतों में जाके देखे जमीनें शक पड़ी होती हैं, और किसान जो सो बिना बहुत ही तार आस में रहते हैं, और आसमानों की तरफ देख रहे होते हैं कि कब अल्लाह की रहमत बरसेगी, और कब बादलें छा घने बादल जो सो आसमान पर आएंगे, और जब बारिश बरसती है, और 1-2 बारिश बरसने के बाद वही जमीन जो शक पड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल फटी हुई थी, वो जमीन के अंदर से ऐसे पौधे लहलहाते हैं, बिल्कुल सब्ज हो जाती है, देखते ही देखते जो सो जैसे मुर्दा जमीन जिंदी हो गई हो। तो ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि बारिश के जरिए से अल्लाह ताला मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर मुर्दा शहर से ताबीर किया है, और यकीनन शहरें क्या है, जमीनों से तो उसका मजमुआ होता है, तो मुर्दा जमीनों को, मुर्दा शहरों को अल्लाह ताला उसके जरिए से जिंदा करता है। और जो अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा किया है, चाहे वो चौपाए हो और बहुत सारे इंसान हैं, उनको पीने का भी और पानी पीने का जरिया बनाता है। और हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला ने पानी के जरिए से ही तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है। आज साइंस भी इस बात को काबिल मानती है कि यकीनन हर जानदार चीज के अंदर उसकी जो कंटेंट है, अक्सरियत उसकी मेजॉरिटी कंटेंट जो है पानी होता है। 70-80% तक इंसान के जिस्म में भी पानी है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, और दूसरी जगह पे भी कहा कि हर जानदार चीज को हमने पानी से पैदा किया है। उसी तरीके से भी कह दिया और वजाहत के साथ कहा कि हमने इंसान को भी पानी से पैदा किया। और उस जमाने में 1400 साल पहले जहां पर यह कुरान नाजिल किया गया, वहां पर सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर कोई होती तो वो पानी होता। वहां पर पानी की सबसे ज्यादा किल्लत थी। लेकिन उस वक्त में जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि हर जानदार चीज को हमने पानी से पैदा किया, तो अंदाजा करें कि वो कैसे तसव्वुर किए होंगे। आज तो साइंस हमको साबित करती है कि हर चीज जो सो पानी से बनाई गई, लेकिन उस जमाने में जो पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, और वहीं पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर जात को, हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया है।
वलक़द सर्रफ़नाहु, और तहक़ीक़ हमने इसे तक़सीम किया है, बैनहुम, उनके दरमियान में, लियस्कुरु, ताकि वो नसीहत पकड़े, फ़अबा अक्सरन्नास, बस कबूल ना किया अक्सर लोग, इल्ला कुफूरा, मगर नाशुक्री करते हुए। यानी हमने इसको तकसीम किया है लोगों के दरमियान में ताकि वो नसीहत पकड़ें, इबरत पकड़ें और अल्लाह का शुक्र करें, लेकिन अक्सर लोग जो है नाशुक्री करते हैं और उसके साथ जो सो कुफ्र करते हैं, कुफराने नेमत करते हैं। यानी ये जो बारिश है, बारिश का पानी जो है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसको इंसानों के दरमियान में अल्लाह ताला ने फैला दिया, इसको तकसीम किया है ताकि लोग उससे अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके शुक्राने नेमत करें। लेकिन अक्सरियत क्या है, कुफराने नेमत करती है, क्योंकि लोग हकीकत में उसकी अहमियत को ही नहीं जानते हैं, उसको समझते ही नहीं कि कितनी अहमियत है उसकी। और लेकिन आज मुसलमान जो सो अगर पानी जैसी एक नेमत जो अल्लाह की है उसको पहचान ले, उसकी कदर करने लगे और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो फिर इंसान की जिंदगियां संवर जाए। लेकिन अक्सर हालत क्या है कि हमने अल्लाह की नेमतों को इतना आसान ले रखा है, हम उसको कभी अहमियत ही नहीं देते हैं, उसके ऊपर हम कभी झूठे मुंह से भी शुक्र अल्लाह का अदा नहीं करते हैं। वरना तो अल्लाह ताला तो कहता है कि अगर तुम उसका शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हें और ज्यादा देगा, और अगर तुम कुफराने नेमत करोगे तो अल्लाह ताला ऐसे काफिरों को यानी ऐसे नाशुक्रों को पसंद नहीं करता। तो हमारे ही हक में है कि अल्लाह ने जो जो नेमतें हम अता किया है उन तमाम नेमतों को याद कर कर उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और यहाँ पर पानी जो है उसको अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी बहुत बड़ी अजीम नेमत है। तो इसको जब इंसान समझ जाए तो फिर उसका शुक्र अदा करे, और जब शुक्र अदा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमको रिस्क पानी में बरकत भी अता फरमाएगा। और अगर नहीं अदा करते, नहीं शुक्र अदा करते हैं, तो हम आए दिन देखते रहते हैं कि हमारे मुल्कों में सूखा पड़ता है, फिर पानी की किल्लत होती है। जब पानी की किल्लत होती है तो अनाज की पैदावार में कमी होती है, और जब अनाज की पैदावार कम होती है तो हर चीज में की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसके वजह से अवामुन्नास को मुसीबत और तकलीफ होती है। वलो शेना, और अगर हम चाहते, लबासना, तो हम भेजते, फी कुल्ली क़रयतिन, हर एक बस्ती में, नजीरा, एक नजीर को, एक डराने वाले को। यानी अगर हम चाहते तो हर बस्ती में जो सो हम एक डराने वाले को भेजते। फला तुतिल काफिरीना, बस आप इताअत ना कीजिए काफिरों की, वजाहिदहुम, और उनसे जिहाद कीजिए, बिही, इसके जरिए से। किसके जरिए से? इस कुरान के जरिए से। जिहादन कबीरा, बहुत बड़ा जिहाद। यानी अल्लाह ताला इससे पहली आयत में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहना चाह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो हर बस्ती में, हर शहर में एक डराने वाले को भेजते। मतलब क्या है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जब आपको भेज दिया तो अब आपके बाद हम किसी और को नहीं भेज रहे हैं। और आपको कैसे भेजा? तमाम जहान वालों के लिए बशीरों व नज़ीरा बना के भेज दिया, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना के भेज दिया, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेज दिया, तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना के भेज दिया। और आपकी इताअत और फरमा बरदारी करना तमाम जहान वालों के लिए लाजिम और फर्ज कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला ने किसी और नबी और रसूल को भेजने का सिलसिला बंद कर दिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो हर एक बस्ती में, हर एक शहर में हम किसी डराने वाले को भेज सकते थे। और जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफिरों की इताअत और फरमा बरदारी ना कीजिए, बल्कि उनके साथ जिहाद कीजिए इस कुरान के जरिए से, और बहुत बड़ा जिहाद कीजिए। यानी सबसे बड़ा जिहाद दर हकीकत में यही है। मतलब क्या है कि आज कुरान के जरिए से जिहाद कीजिए, मतलब क्या है? क्या कुरान कोई तलवार है या कोई बम है या कोई हथियार है जिसके जरिए से काफिरों के साथ जिहाद किया जा सकता? क्योंकि जिहाद का माने और मफ़हूम हमको यही कुछ समझा दिया गया कि जिहाद के माने ही है कि जंग के मैदान में लड़ना, और काफिर जहां भी काफिर को देखो तो कत्ल कर दो, उनको मार दो, उनको काट दो, पीट दो, यही जिहाद है। कुफार ने जो सो यही कुछ प्रोपेगेंडा कर दिया, और हम मुसलमान भी उनका सुनी सुनाई जो सो यही कुछ समझते हैं। और हम समझते हैं कि जिहाद के माने और मफहूम यही है कि किसी को भी कहीं भी कोई काफिर को देखो तो उसको पकड़ो और उसको कत्ल कर दो, यही जो सो हमको कहा गया है, यही कुछ समझा गया। हालांकि जिहाद के माने ये नहीं होते। जिहाद के असल माने होते हैं जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, किसी काम को हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्कत करना। जैसे कि कोई इंसान, जैसे कि हम उर्दू जबान में भी कहते हैं कि वो लड़का जो है बहुत अपनी तालीम के लिए बहुत जिद्दोजहद कर रहा है, वो अपनी जो सो पढ़ाई में बहुत ज्यादा
جد و جہد کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ در حقیقت میں وہ جہاد کر رہا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے, وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طریقے سے کفار کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار بھی جہاد کرتے ہیں اپنے غلط عقیدوں کے بارے میں, اور اپنے معبودوں کی حفاظت کرنے کے لیے, اپنے معبودوں کی دفاع کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے مسلمان کیا کرتا ہے؟ اس دین کے خاطر جد و جہد کرتا ہے, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے. تو جد و جہد اور جہاد کے اصل معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا, سٹرگل کرنا, سٹرائیو کرنا حق کے خاطر یا کسی بھی معاملے میں, اور اسلامی کانٹیکس میں ہوتا ہے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے, توحید کو قائم کرنے کے لیے. اور جو جنگ کے میدان میں قتال ہے اس کو کہا جاتا ہے قتال, قتال فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا. اس کے معنی ہوتے ہیں تلوار کے ذریعے سے یا کسی بھی ہتھیار کے ذریعے سے جنگ کے میدان میں جب کفار اور مشرکین تمہارے خلاف میں, اللہ کے خلاف میں یا دین کے خلاف میں تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں, تم کو تمہارا راستہ روکیں یا دین پر چلنے میں تمہارے لیے مشکل اور تکلیف پہنچائے, تو اس وقت میں پھر اپنے دین کی دفاع کے لیے, اپنے دین کے حفاظت کے لیے انسانوں کو, مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ بھی لڑیں, وہ بھی جو سو ہتھیار کو اٹھائیں. تو اس کو کہا جاتا ہے قتال فی سبیل اللہ. اگرچہ کہ جہاد میں اس کے معنی بھی آ جاتے ہیں, لیکن عام طور پہ جب جہاد کہا جاتا ہے تو جد و جہد کرنا, کوشش کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کافروں کی اطاعت و فرما برداری مت کیجیے, بلکہ ان کے ساتھ جد و جہد کیجیے اس قرآن کے ذریعے سے. مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو تبلیغ کیجیے, ان کے ساتھ نصیحت کیجیے, ان کو قرآن کی طرف بلائیے, ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیے, دین کی طرف بلائیے, توحید کی طرف بلائیے. اور در حقیقت میں یہی بہت بڑا جہاد ہے. اور جب تک کہ, جہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے جو قتال کا جو اجازت ہے وہ نہ ملے, تو یہ جہاد تو کرنے کے لیے ہر انسان, ہر مسلمان اس کا مکلف بھی ہے. وہ جتنی اپنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے, دین کو قائم کرنے کے لیے, دین کا پرچار کرنے کے لیے, اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے, دین کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنا. اور سب سے پہلے تو یہ خود انسان اپنے نفس پر اس کی کام کرے گا. اپنا نفس, جو انسان کا نفس جو ہے وہ شیطانی ہتھ کنڈوں میں آ کر اللہ کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے, تو اس نفس کو کنٹرول کرنا, اپنے آپ پر جو سو دین کو نافذ کرنا, پھر اسی طریقے سے دین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا. اس کے لیے جو کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا اور اس کو, دین کو آگے پھیلانا. یہی ایک بہت بڑا جہاد ہے, اور اس جہاد کو ہر انسان کر سکتا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ حق بات کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعا وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.